कह भोला बारे धौली पहाड़ कह भोला बारे मुमुक्ष चाही धौली देशरे हजिला कीरति फेरिब कि आउ फेरिब नाही। अतीतर कीर्ति गाथा वीर ओडिया मानकर शौर्य वीर्यर कहानी मुकुंद देव जजाति केशरी इत्यादि जो कीर्तिमान स्थापन करिसंती अतीत उत्कलीय राजा मानकर कीर्ति गाथा को तांका कवितारे तोली धरिछंती। एई भली भाबरे कहिबाकू गले प्रख्यात जातीयवादी कवि हिसाब से निश्चित भाव में कवि पद्मचरण पट्टनायक जी की सत्यवादी साहित्य गोष्ठीर समसामयिक साहित्यिक से अग्रगण्य जातीय प्रीति एवं स्वाभिमान रे विभोर एई स्रष्टा जनक तांका कविता आशामंजरी पद्म पाखुड़ा सूर्यमुखी गोलाप गुच्छ जातीयतार महकर निश्चित भाव में भुरु भुरु बाष्नायित आहुरी मध्य तांका कविता खोरधा प्रथम दर्शने जातीयवादी स्वप्न रे जुड़ुबुड़ु होईछि। से कहिथिले किकली किकली केड़े अपराध कि भूई रे आजी देली मोर पाद से जे भूमि नुह यही क्षुद्र स्थान केते सुदिनर पवित्र श्मशान जही टेकी देले टेका खंडे थी मिली जीव वीर अस्थिमेद ग्रंथि। वास्तविक बड़ चमत्कार से किभली भाव में उत्कलीय समर सज्जा उत्कलीय वीर पाइक मानकर कीर्ति एवं तांकर जो रक्तदान से संपर्क से अनेक कथा उल्लेख करिसेंती तांका कवितारे एवं पूर्व जातीय प्रीति जातीय ममता किभली फेरी आसिबो से बेस आशावादी। आउर मध्य तांका धौली पहाड़ कविता जातीयतार एक स्वतंत्र निदर्शन स्वरूप जहाँकि एक अद्वितीय दीपस्तंभ कहले अत्युक्ति हेब नाही। जहाँ से दिन कही धौली पहाड़ को संबोधन करी धौली पहाड़ कहीं मौने रहीछ आजी दया बाली केते खोजिथिब अतीत गौरव गौरव राजी। वास्तविक बड़ चमत्कार तांका कविता। यही महान कवि जनक निश्चित भाव में भूमिष्ठ हुअन्ति 1885 मसीह भुवनेश्वर निकटवर्ती पांच गाँव एवं तांकर महाप्रयाण घटी थाए 1956 मसीह जीवन काल भितर तांका वृत्ति एवं व्रत सहित साहित्य सहित वकिलाती पेशा पुरी रे। वास्तविक ए निर्भीक कवि जनक अतीत उत्कलीय कीर्ति गाथा वीर ओडिया मानकर जो कहुच्छी शौर्य वीर्य तांको निश्चित भाव में से तोली धरिछंती एवं से आशावादी अछंती अतीत उत्कलर कीर्ति आउ थरे फेरी आसिबो कि। कवि पद्मचरण पट्टनायक बेस आशावादी हजिला उत्कलर हजिला अतीतर कीर्ति गाथा एवं पुनः प्रतिष्ठित हो पारिबार संभावना तांका कवितारे खूब बेसी। वास्तविक आज आसंतु आलोचना करिबा एई महान यशस्वी कविंकर आउ एक जातीयवादी कविता त्रिवेणी तटे। तांकर प्रिय बंधु अध्यापक कृतिवास सामंतरायंकर आमंत्रण रे से बुली जाइथिले एवं देखिथिले कलिकतार जो हुगुली निकटवर्ती एई मुकुंद घाट एवं त्रिवेणी तटे जोठिकी मुकुंद देवंकर अत्यंत ऐश्वर्यमय कहानी लिखा जाइछि वीर कहानी लिखा जाइछि वीर गाथा लिखा जाइछि एवं सेठारे मुकुंद घाट प्रतिष्ठित होइछि। तांको निश्चित भाव में अत्यंत चमत्कार लागिला तांको खूब खुशी लागिथिला से दिन। ओडिशा बाहर मध्य तांकर कीर्तिस्तंभ को स्थापन करिसेंती। तेबे आसंतु आलोचना करिबा एई त्रिवेणी तटे जोठिकी मुकुंद घाट प्रतिष्ठित होइछि से संपर्क में ओडिशार अतीत कीर्ति को से किभली भाव में मन पकई दैछथि तांको कविता माध्यम आसंतु तेबे आलोचना करिबा। प्रथम आम कहीचे बंधु अध्यापक कृतिवास सामंतराय जहाँ आमंत्रण से जाइथिले एवं से कहउछंती बड़ भाग्य फले भाई तब शुभ निमंत्रणे देखिली त्रिवेणी तीर काले काले थिब मने अतीतर पुण्य स्मृति पवित्रित नदी तीरे अतीत देशर चित्र देखिली त्रिवेणी नीरे। त्रिवेणी ये जो कह जाउछि तीनी नदीर समाहार हवा कथा जोठिकी उभान हो जाइछंती एई आमे कहूचे जमुना एठी अछंती सरस्वती एठी अछंती गंगा। एई त्रिवेणी घाट अतीत उत्कलर कीर्ति को बहन करुछि। कवि को काने काने मने पकई दौछि जो स्वच्छ पानी रे से देखुछंती अतीत उत्कलर कीर्ति को कीर्ति गाथा को तांका प्रतिबिंब तांको सूचई दौछि। एही कवितारे कहा जाउछि देखिली त्रिवेणी तीर काले काले थिब मने। वास्तविक काला काला धरी ए कथा तांकरे मने रहिबो बोली से कहउछंती। आउरी कहा जाइछि उभा हेबा मात्रे पूर्व पुरुषर छाया आसी देखु देखु की कौशले बेगे मते देला ग्रासी।
ସେଇ ଜଳରେ ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ତଟେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଘାଟ ସେଇ ଜଳରେ ସେ ଅବଗାହନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଳରେ ପଶିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠି ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାନେ କାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ମମତା ଉତ୍କଳର ପ୍ରୀତି ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ବିଭବମୟ ଯେଉଁ ହଜିଲା ଗୌରବ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କବି। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଦେଖୁଥିଲି ଜଳଲୀଳା ତଟିନୀ ତରଙ୍ଗ ଖେଳ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ନରନାରୀ ଉଦ୍ବେଗ ମଧୁର ମେଳ ସରଳ ବୈଷ୍ଣବ ଶିଶୁ କମନୀୟ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ଗଳେ ଚାରୁ ବନମାଳା ପୃଷ୍ଠେ ବିଲମ୍ବିତ କେଶ। ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ତଟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କୃତିବାସ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଅନେକ ନରନାରୀ ସେଠି ତୀର୍ଥ ଆଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଟିନୀର ଲୀଳା ଜଳର ସଙ୍ଗମ ତାଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା କାଟି ସେଠି କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନମନକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଗଳାରେ ଚାରୁ ବନମାଳା ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛି କେଶ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କେଶ ଏ ଗଳାରେ ବନମାଳା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭନୀୟ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମସ୍ତକେ ମୁକୁଟ ଅଙ୍ଗେ କେତେ ଚିତା ମନୋହର ନୟନେ କଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୁଣି ଲଲାଟେ ସିନ୍ଦୁର ଗାର। ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଅଛି ଏବଂ ଚିତା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଏବଂ ଲଲାଟରେ ଏବଂ ଆଖିରେ କଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଲଲାଟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଗାର। କଟିରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ମାଳ ରୁଣୁଝୁଣୁ ମଧୁସ୍ୱନ ହସ ହସ ମୁଖ କ୍ଷଣେ କେତେ ନବ ଉଚ୍ଚାଟନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିବିଧ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ କୃଷ୍ଣବେଶୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅନେକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବିବିଧ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖୁଥିଲି ସଦ୍ୟ ସ୍ନାତା ସରଳା କାମିନୀ ଦଳ ପଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଧରି କରେ କେତେ ପୂଜା ଥାଳ। ଯିଏ ସଦ୍ୟ ସ୍ନାତା ଯିଏ ଓଦା ଜରଜର ହେଇଥିବା ସରଳା କାମିନୀ ଏଇ ନବବଧୂମାନେ କାମିନୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି କେତେ ପୂଜା ଥାଳ ହାତରେ ଧରି ସେ ପୂଜା ପାଇଁ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ତଟେ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଘାଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଦେବଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହୋଇ ପ୍ରଣମୀ ଦେବତା ପଦେ ମାଗୁଥିଲେ କିବା ବର କେତେ ଭକ୍ତି ଗଦ ଗଦେ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଆଶାୟୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କାଙ୍ଗାଳ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦିଅଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ବର ଯାଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଶୁଣୁଥିଲି ଶତ ଶତ ଭିକ୍ଷୁକର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଦୂର ଦେଶାଗତ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ କୋଳାହଳ। କେଉଁଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଭିକ୍ଷୁକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହାତ ପତେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବାର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ଏହି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ଯେଉଁଠି ତ୍ରିବେଣୀ ତଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଘାଟ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଅଥଚ କବି ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କବି ନିଜକୁ ଆନମନା କରୁଛନ୍ତି କବି ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇ ଅତୀତକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ କିଏ କାହିଁ ହରି ନେଲା ମୋର ମନ ଦେଖାଇଲା ଆଖି ଆଗେ କେତେ ଛବି ଅଗଣନ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ କବିଙ୍କର ମନ ନାହିଁ କବି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ କବି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଅତୀତକୁ ଅତୀତର ହଜିଲା ଗୌରବ ଉତ୍କଳର କୀର୍ତ୍ତି ଉତ୍କଳର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟର କାହାଣୀ ଯାହା ଦିନେ ସମଗ୍ର ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଭାସ୍ୱର ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପସ୍ତମ୍ଭ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଲଙ୍ଘି କେତେ ଦୂରେ ଗଲି ଚାଲି କି ଦେଖିଲି କି ଶୁଣିଲି ଏବେ ମୁଁ ନପାରେ ଭାଳି। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତକୁ ସେ ଅତୀତକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 1568 ଯେଉଁ ଟିକିରା ଗୋହିରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସେଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ସେଇ ଅତୀତକୁ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ନିରାଭରଣ ଅତୀତକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି କବି। କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଦେହରେ ଉପସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ହୃଦୟରେ ସେ ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି
कि देखिली कि शुणिली एबे मु नपारे भाड़ी। एठी वर्तमान स्थिति रे कौन होची से बुझी पारु नाहंती, कारण से स्थितप्रज्ञ से अतीत को रोमंथन करुछंती। न आणलो स्मृति आजी से सब मो पासे टाणी, न शुणाओ काने मोर अतीत गौरव बाणी। से पुणी कहउछंती मो हृदय रे तमे सृष्टि करुछ अतीतर कथा, आउ मो कान रे तमे शुणाओ नाही अतीतर गौरव कहानी, जहाको शुणिले मु धैर्यहरा होउची एवं निश्चित भाव में धैर्यर बंध बाड़ भांगुची। अतीतर कीर्तिमय गाथा को से बार बार स्मरण करुछंती। आज कहीं ओडिशा एते हतसेरी, आज कहीं ओडिशा एते दन्य, आज कहीं ओडिशा एते धर्मभीरु, आज ओडिशा रे सेभली पराक्रम वीर माने केउठी आत्मगोपन करिसेंती। कवि ये प्रश्न बार बार पचारिछंती। आउरी मध्य कहा जाइछि, न देखाओ नेत्रे मोर एते गोटी गोटी करी, मुकुंदर शौर्य बीर्य मुकुंद देशर सिरी। सतरे सेठी मुकुंद घाट, जोठी मुकुंद देवंकर शौर्य, जोठी मुकुंद देवंकर गौरव कीर्ति अक्षय कीर्ति जहाँकि स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होइछि। एई त्रिवेणी घाट जो कहा जाउछि मुकुंद घाट त्रिवेणी तटे, एठारे किंतु से बार बार स्मृति को रोमंथन करी मने पकईछंती मते से कहानी आउ शुणाओ नाही, कारण से धैर्यहरा होचंती। से कीर्ति आज कहीं नाही, से कीर्ति को से पुनराय साउंटिबा को चेष्टा करिसेंती। अतीत उत्कल परि उत्कलीय मान को उद्बोधन देई तांको वीरत्व व्यंजक शब्द रे तांको निश्चित भाव में आह्वान करुछंती कवि। आमको सही भली भाव में हवाकू पड़िबो, आमको वीर हवाकू पड़िबो। मुकुंद देवंकर जो वीरत्व कहानी, जो शौर्यर कहानी निश्चित भाव में कवि को आनमना करिछि। तांकर जो कीर्ति अक्षय कीर्ति सारा देश में प्रचलित होइछि एवं देश विदेश में मध्य ओडिशा बाहर मध्य ताको मने पकई कवि हतचकित होइछंती, आश्चर्यचकित होइछंती। आहुरी मध्य कवि कहउछंती, मुकुंदर बाहुबल धर्मे कर्मे शुभमती, प्राणपणे देश सेवा अदम्य स्वजाति प्रीति। गोहिरार पुण्य क्षेत्रे दवापाई आत्मबली, वीर दर्पे नाची नाची किपरि पड़िला ढली। से कहउछंती मुकुंद देव धार्मिक राजा थिले, बाहुबल विभिन्न राज्य को जय करी से किभली भाव में सर्वत्र जनकल्याण दिगरे मनोनिवेश करथिले। आउर मध्य कहा जाउछि अदम्य स्वजाति प्रीति, तांकर राज्य शासन यथेष्ट प्रमाण मिलता है। आउर से कहले टिकिरा गोहिरी युद्ध जमती कला पहाड़ सहित युद्ध करी से 1568 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करते वीरत्वर सह एवं ओडिशार शेष स्वाधीन राजा जहाँकर मृत्यु पर ओडिशार स्वाधीनतार दीप अस्तमित हो जाइथिला। सही कथा कहा जाइछि, गोहिरार पुण्य क्षेत्रे दवापाई आत्मबली, वीर दर्पे नाची नाची किपरि पड़िला ढली। वास्तविक बड़ चमत्कार एक कविता। किपरि से देश जेणी आसिला त्रिवेणी तीरे, किपरि ता थाट छाया पड़िला ए नदी नीरे। मुकुंद देवंक राज्य जय, मुकुंद देवंकर अक्षय कीर्ति को से वर्णना करने को जाई त्रिवेणी तटे कवितार आहुरी मध्य कहउछंती से किभली भाव में राज्य जय करुथिले एवं त्रिवेणी तट को आसिले सैन्य सामंतक जो कहा जाउछि तांकर प्रतिछवि एई जल रे प्रतिबिंबित होउथिला। त्रिवेणी घाट रे त्रिवेणी तटे एठी मुकुंद घाट नाम रे मध्य एक घाट प्रस्तुत करागला। एहाकु भाली भाली एहाकु भाबी भाबी चिंतन करी कवि निश्चित भाव में आश्चर्यचकित होउछंती। कहा जाइछि किपरि से पोतिथिला जयस्तंभ एही देशे, किपरि हर्यक्ष नेत्रे बुलुथिला वीर बेशे। से जयस्तंभ पोतिथिले, विजय वजयंत को उड़ेइथिले ओडिशा बाहरे, जहाँकर अमलिन कीर्ति आज मध्य स्मारकी स्वरूप सेठारे विद्यमान। यह कवि कहउछंती किपरि हर्यक्ष नेत्रे बोलीथिला वीर बेशे। हर्यक्ष बोले आम कहे सिंह भली तांका नेत्र कुराल नेत्र चारिआडे पड़ुथिला एवं ओडिशा को विभवशालिनी करवा ऐश्वर्यशालिनी करवा जहाँकर थिला प्रधान लक्ष्य। अतीत उत्कल एई महाराजा जो कह जाउछि मुकुंद देवंकर जो अक्षय कीर्ति ताहा आज मध्य स्मरण। यह कहउछंती कवि किपरि से प्रजापुंजे पालुथिला पुत्र परी, किपरि ता नाम शुणी जाउथिला शत्रु थरी। प्रजा मान को अशेष प्रकार भल पाइबा एवं पुत्रवत पालन करने जो राजांकर थिला प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य। आउ मध्य जो राजांकर नाम शुणिले शत्रु माने थरुथिले डरुथिले। यह तो कहा जाइछि सरीछि से सबु आजी लागुछि स्वपन सम, अच्छी देश नाही तही मुकुंदर पराक्रम। वास्तविक से राज्य अच्छी से राजा नाही,
ଆଜି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମନେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଅଛି ସେ ରାଜା ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବର ପରାକ୍ରମ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବର ଶକ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ସେ ଗୌରବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବର ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଏ କାହାଣୀକୁ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଦପଂକ୍ତିରେ ମୁକୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ଗଲାଣି ତ କାହିଁ ଚାଲି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଶଟା ଖାଲି। ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ସିଂହାସନ ନାହିଁ, ସେ ରାଜଥାଟ ନାହାନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅତୀତର ହଜିଗଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି ମରଟାରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେଣି, ଅଥଚ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ଏଇ ଦେଶଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବର ଦେଶଟା ଖାଲି ନିଃସ୍ୱ ଭାବରେ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ଦେହରେ ଚର୍ମ ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ। ଅଥଚ ନିଜକୁ ଏତେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି କବି ଅତୀତକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଅତୀତ କେତେ ଗୌରବୋଜ୍ୱଳ ଥିଲା, ଅଥଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଡ଼େ ସିରିହୀନ, ଏହା ତ କବିଙ୍କର ଭାବନା। କୁହାଯାଇଛି ସିଂହର ସଦନେ ଆଜି ରହିଲେ ଶୃଗାଳ ଦଳ କେତେ ଦିନେ ହେଲେ ଆହା କେତେ କ୍ଳୀବ ହୀନ ବଳ। ସେ କହିଲେ ସିଂହର ସଦନେ, ଯେଉଁଠି ସିଂହର ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୃଗାଳ ପଶିଯାଏ ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ହିଁ ସେଇଆ ହୁଏ। ଅଥଚ ଅତୀତର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଯେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭାବକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଣ କରି ବାହାରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଥଚ ଆଜି ଆମେ ଶୃଗାଳ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଭଳି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ। ଏଥିପାଇଁ କବି ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନିଜ ଛାୟା ନିଜେ ଦେଖି ଭୟରେ ଯାଆନ୍ତି ଥରି ଛିଛି ମୁକୁନ୍ଦର ଦେଶ ହେଲା ଆଜି ଏତେ ସରି। କବି ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ବାରବାର ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିଜେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ ସେହି ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେ ଏତେ ନିଚମନା ଏତେ ହୀନ ହୋଇଯିବେ, କବିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାତୀତ ଥିଲା, କବିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବାହାରେ ଏକଥା ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତୁଳନା କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ହଜେଇ ଦେଲେ ସେ ଅତୀତର ସେହି ଗୌରବବହ ସମୟକୁ। ଏହା କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ବହୁଛି ତ୍ରିବେଣୀ ତଟେ ଆଜି ରହିଛି ରାଜାଙ୍କ ଘାଟ ନାହିଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦେଶ କାହିଁ ବା ସେ ରାଜ୍ୟ ଥାଟ। କବି କହିଛନ୍ତି ବହୁଛି ତ୍ରିବେଣୀ, ଆଜି ତ୍ରିବେଣୀ ବହୁଛି, ତିନି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ଥାଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ଘାଟ ଅଛି, ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘାଟ ଅଛି, ତ୍ରିବେଣୀ ତଟେ ଅଛି, ତ୍ରିବେଣୀର ସଙ୍ଗମ ଜଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହି ଚାଲିଛି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, କେଉଁଠି ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଯେଉଁ ଡୋରି, କେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କର ଥାଟ, ଏସବୁ ଆଜି ବିଲୀନ ହୋଇଛି। ଅତୀତର ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ଏସବୁ ଆଜି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଠି କହିବାର କଥା ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା ଲେଖିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତୀତରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶାସନ, ଦିଗ୍ବିଜୟ, ବୀର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯେଉଁ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ ଅତୀତରେ। ଉତ୍କଳୀୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟର କାହାଣୀ ସମଗ୍ର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଦିତ ହେଉଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ହୀନବଳ ହେଲେ, ନିଜ ଛାଇ ନିଜେ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରବାର ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଅତୀତକୁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଗଢ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ କବିତା ତ୍ରିବେଣୀ ତଟେ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।